अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम SST जनरल जोन 3 का पेपर जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया है उसको हल करेंगे। और ये टेस्ट जो है आज 9 जुलाई 2024 को लिया गया है। इस वीडियो में सवालात बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे पेपर में मौजूद हैं। मैं इनके सही जवाबात इनके साथ साथ इनकी वजह मतलब एक्सप्लेनेशन बताऊंगी ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, वर्चुअली सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो मीनिंग है वो है नियरली। लफ्ज़ वर्चुअली का मतलब होता है तकरीबन या अमली तौर पर। ऑप्शंस में नियरली इसका सबसे करीबी हम मानी साइनोनिम है जिसका मतलब भी तकरीबन होता है। क्वेश्चन 2, ही फेस प्यूनेटिव मयर। प्यूनेटिव के क्या मानी है? तो सही जवाब है इंटेंडेड एज पनिशमेंट। लफ्ज़ प्यूनेटिव का ताल्लुक पनिश यानी सज़ा से देने से है, इसलिए प्यूनेटिव मयर का मतलब इसी कार्रवाई या इक़दामात जो किसी को सज़ा देने के लिए किए जाए। सवाल नंबर 3, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड करेक्ट आंसर है इसका दे सेड वी हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड नेवर सीन को वापस डायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो वो कवायद के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी यानी हैव नेवर सीन में बदल जाता है। क्वेश्चन 4, ट्रायल। आइडेंटिफाई द ऑपोजिट वर्ड। एंड करेक्ट आंसर है इसका स्ट्रीम। ट्रायल का मतलब होता है किसी चीज़ का निशान रुका हुआ रास्ता या पीछे रह जाना। इसके बरक्स स्ट्रीम मतलब नदी या धारा मुसलसल आगे बढ़ना और तेज़ बहाव को जाहिर करता है जो इसका मुतजाद बनता है। क्वेश्चन 5, हर टोन बिकम नोटिसेबली एसर्बिक ड्यूरिंग दी डिबेट। एसर्बिक का क्या मानी है? तो जवाब है इसका शार्प एंड बिटर। एसर्बिक का मतलब होता है इंतहाई तल्ख, कड़वा, चुभता हुआ या तेज लहजा। बहस के दौरान इनका बात करने का अंदाज बहुत तल्ख हो गया, इसलिए शार्प एंड बिटर दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 6, द कन्क्विस्ट ऑफ मक्का अकर्ड इन आंसर है इसका 8 हिजरी। इस्लामी तारीख के मुताबिक फतह मक्का का अजीम शान वाक़या रमज़ान मुबारक के महीने में 8 हिजरी मतलब 630 ईस्वी को पेश आया था। क्वेश्चन 7 है सेलेक्ट करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जितने भी दिए गए ऑप्शंस हैं ये सारे करेक्ट हैं। बारिश होने का इम्कान मतलब पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए अंग्रेजी ग्रामर में मे एंड माइट और कुड तीनों मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए जवाब ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन 8, तकवा के मीनार कौन थे? तो जवाब है इसका मुमताज़ मुफ्ती। ये सवाल उर्दू अदब से लिया गया है और ये दरअसल मशहूर उर्दू मुसन्निफ मुमताज़ मुफ्ती का लिखा हुआ एक मरूफ खाका या मजमून है। क्वेश्चन 9, ही शोड एवर्जन टू टेकिंग रिस्क। एवर्जन के क्या मानी है? तो जवाब है इसका एक्सट्रीम डिसलाइक। लफ्ज़ एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ से शदीद बेजारी, नफरत या सख्त नापसंदीदगी होना। क्वेश्चन 10, द फाइंडिंग वर्ड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के क्या मानी है? तो इसका जवाब है लैकिंग अ क्लियर रिजल्ट। जब किसी तहकीक, तजुर्बे या बात का कोई ख़त्मी, वाज़ेह या पक्का नतीजा ना निकले और मामला मुबहम रह जाए तो उसे इंक्लूसिव यानी गैर हतमी कहा जाता है। क्वेश्चन 11, मजमून का ताल्लुक किस तनकीदी असलूब से बनता है? तो जवाब है इसका तासुराती तनकीद। जब कोई नकात या मुसन्निफ किसी अदबी पारे पर साइंसी उसूलों के बजाय अपनी ज़ाती तासुरात, पसंद नापसंद और एहसासात का इज़हार करे तो उसे तासुराती तनकीद कहा जाता है। क्वेश्चन 12, इन विच सेंटेंस इज द रिलेटिव क्लॉज noun defining? And answer is option B, my brother who lives in Canada is visiting soon. Non defining relative clause वो जुमला होता है जो किसी इसम या नाउन के बारे में ऐसी इजाफी मालूमात देता है जिसके बगैर भी जुमले का बुनियादी मतलब समझ आ सके। इसकी पहचान ये है कि इसे हमेशा कोमा के दरमियान लिखा जाता है। क्वेश्चन 13, विच टीचर, एक्शन
enhances effectiveness of concept mapping. تو جواب ہے اس کا آپشن بی encouraging student to justify thing between connected concept. کنسپٹ یا میپنگ تب ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جب استاد طلباء کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ الگ الگ تصورات کے درمیان موجود تعلق کی خود وضاحت یعنی جسٹیفائی کرے. اس سے ان کا دماغ متحرک ہوتا ہے. کوسچن 14 خاکہ نگاری میں ممتاز ادیب کون ہے؟ تو جواب ہے رشید احمد صدیقی. اردو ادب کی تاریخ میں رشید احمد صدیقی کو جاندار مزاحیہ اور لافانی کلمی خاکے یعنی کریکٹر اسکیچز لکھنے کی وجہ سے خاکہ نگاری کا امام مانا جاتا ہے. کوسچن 15 which sentence uses the optative mode with the verb let. تو آنسر ہے اس کا آپشن اے let there be light. optative mode کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جس میں کوئی دعا، تمنا، خواہش یا کوئی الہی حکم ظاہر ہو، جیسے کہ let there be light. Question 16 ہے if there is a discount of 40% on an article costing Rs 7000 then the price after discount is. تو کریکٹ آنسر ہے اس کا 4200 Rs. اس کا حساب بہت آسان ہے. پہلے ہم 7000 کا 40% نکالیں گے. اب اس ڈسکاؤنٹ کو اصل قیمت میں سے مائنس کریں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا 4200. کوسچن 17 ہے اسٹبن. اسٹبن کے نیئرسٹ میننگ کون سے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا پرٹینیکوس. اسٹبن کا مطلب ہوتا ہے ضدی یا اپنی بات پر اڑ جانے والا. آپشنز میں جو موجود لفظ ہیں پرٹینیکوس کا مطلب بھی یہی ہے، اس لیے یہ ہم مانی ہے. کوسچن 18 ڈرل اینڈ پریکٹس از موسٹ اپروپریٹ وین. اینڈ آنسر ہے اس کا آپشن اے دا لرنر نیڈ ٹو ڈیولپ فلوئنسی آفٹر انڈرسٹینڈنگ اے کنسیپٹ. بار بار مشق کرنا یا ڈرل اینڈ پریکٹس نئی چیز سکھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جب طالب علم ایک بار کوئی کنسیپٹ سمجھ جائے تو اس کام میں اس کی سپیڈ، روانی اور پختگی لانے کے لیے یہ طریقہ سب سے بہترین ہوتا ہے. Question 19 ہے the delegates dash question 19 the delegates dash for nearly 8 hours without interruption finally demand a recess. And answer ہے اس کا having debates. The delegates having debated for nearly 8 hours without interruption finally demand a recess. یہاں پرفیکٹ پارٹیسپل یعنی having debated کا استعمال ہوگا کیونکہ یہ گرامر کا اصول ہے کہ جب ایک طویل کام 8 گھنٹے بحث کرنا مکمل ہو جائے اور اس کے فوراً بعد دوسرا کام وقفے کے بعد شروع ہو تو وہاں یہ ساخت استعمال ہوتی ہے. Question 20 The solution proved ineffectual. ineffectual کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اینڈ کریکٹ آنسر ہے not effective. کسی بھی لفظ کے شروع میں ان کا پریفکس لگنے سے اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے. افیکچوئل کا مطلب اثردار اور انفیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے غیر مؤثر یا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. Question 21 Choose the most appropriate prepositional phrase to fill the gap dash repeated warnings. The clerk continued to submit incomplete report. And answer ہے in spite of. یہاں پہ وضاحت اس کے ساتھ یہ ہے کہ in spite of کا مطلب ہوتا ہے کے باوجود، یعنی مسلسل وارننگز ملنے کے باوجود کلرک ادھوری رپورٹ جمع کرواتا رہا. یاد رہے ڈسپائٹ کے ساتھ کبھی آف نہیں لگتا، اس لیے آپشن ہی غلط ہے. Question 22 Identify the dangling modifier and correct it. Having finished the report, the meeting was called. And correct answer ہے آپشن بی having finished the report, we called the meeting. اصل جملے میں خرابی dangling modifier یہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے رپورٹ خود میٹنگ نے ختم کی ہو. ترمیم شدہ جملے میں واضح کیا گیا ہے کہ رپورٹ ختم کرنے والا ہم تھے، پھر ہم نے میٹنگ بلائی. Question 23 سارے جہاں سے اچھا کس نظم کا مصرع ہے؟ ان جواب ہے ترانہ ہندی. یہ مشہور زمانہ مصرع ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، شاعر مشرق علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ترانہ ہندی کا حصہ ہے. Question 24 Which sentence shows a correctly placed adverbial modifier? And answer ہے آپشن بی she ate nearly all the cake. گرامر کے اصول کے مطابق ایڈورب نیئرلی تقریباً کو اس لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے جس کی وہ وضاحت کر رہا ہو. چونکہ اس نے تقریباً سارا کیک کھایا اس لیے نیئرلی آل دا کیک کہنا ہی درست ہے. Question 25 The distant cover per unit of time is called. And answer ہے اس کا speed. فزکس کی بنیادی تعریف کے مطابق وقت کی اکائی میں
किए गए फासले को स्पीड या रफ्तार कहा जाता है और फार्मूला इसका है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। Question 26. What is the volume of a cube whose surface area is 294? एन आंसर है इसका ऑप्शन डी 343। एक क्यूब की 6 स्लाइड्स होती हैं और इसका फार्मूला एक साइड की लंबाई 7 है। अब वॉल्यूम मालूम करने के लिए साइड का मौकब क्यूब लेंगे। क्वेश्चन 27. What do the remittances mean? And correct answer है उसका ऑप्शन सी the money sent by the overseas Pakistanis। मईशियत या इकनॉमिक्स की ज़ुबान में रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र से मुराद वो पैसा होता है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कमा कर पाकिस्तान में अपने ख़ानदान वालों को बेचते हैं। क्वेश्चन 28. चूज़ द पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर समवन हैड बीन वाचिंग द मूवी। एंड आंसर है इसका ऑप्शन बी द मूवी हैड बीन बीइंग वॉच्ड। मतलब ये है ये जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है जो इसे पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है तो इसमें हैड बीन और बीन प्लस ऑफ का इजाफा किया जाता है। क्वेश्चन 29. आग का दरिया का बुनियादी मौजू क्या है? तो जवाब है इसका बाज़ीर की तहजीबी तारीख। कुरतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ नावल आग का दरिया और उर्दू का अज़ीमुत्तरीन नावल माना जाता है जिसका मरकज़ी मौजू बाज़ीर की 2000 साला मुश्तरका तहजीब सकाफत और तारीख है। क्वेश्चन 30. टू बीट अबाउट द बुश। एन आंसर है इसका टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है असल बात या असल मसले पर आने के बजाय इधर उधर की बातें करना या वक्त ज़ाया करना। क्वेश्चन 31. वी प्रिवील डैश देम टू हेल्प अस। एंड यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो अपॉन होगा ही वी प्रिवील्ड अपॉन देम टू हेल्प अस। अंग्रेज़ी के ग्रामर प्रिवील अपॉन एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को बहुत मिन्नत समाजत या दलील से किसी काम के लिए राजी या कायल करना। क्वेश्चन 32. Identify the subordinating conjunction in this sentence. She stayed calm even though the situation was dire. तो यहाँ पे जो जवाब है वो है तो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो लफ्ज़ होता है जो एक हम जुमले को जो एक अहम जुमले के माते हैं जुमले मतलब डिपेंडेंट क्लाउज से जोड़ता है। मतलब यहाँ पे तो जो है अगरचा ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्वेश्चन 33. विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द सब्जेक्टिव इन अ फिक्स्ड फ्रेज। एंड जवाब है यहाँ ऑप्शन ए गॉड हेल्प अस ऑल। कुछ फिक्स दुआया जुमले जैसे कि सब्जेक्टिव मोड में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता चाहे सब्जेक्ट वाहिद सिंगुलर ही क्यों ना हो, इसलिए गॉड हेल्प अस ऑल बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। क्वेश्चन 34. हैज़ कॉन्फिडेंस वाज प्रिकॉरियस एट बेस्ट। यहाँ पे प्रिकॉरियस के क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अनस्टेबल। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कमज़ोर ख़तरनाक डानोडोल या गैर मुस्तहकम हो इसे इसलिए अनस्टेबल का यूज़ हुआ है। मतलब ये इसके मुतबादिल वर्ड है। क्वेश्चन 35. सेलेक्ट द रिलेशनशिप विच इज़ मिसमैच। तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो है शीप एंड रेम। ऑप्शन ए ही ए बी और सी में जानवर और इनके गोश्त का नाम दिया गया है जैसे को का गोश्त बीफ, लेकिन ऑप्शन डी में शीप या बीट और इसके नर यानी रेम मंडा का नाम दिया गया है जो कि एक गलत जोड़ या मिसमैच है। क्वेश्चन 36. चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन। एन आंसर है इसका द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर द डेडलाइन। एक्टिव वॉइस का जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड कंप्लीटेड में है और पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसमें द वर्क पहले आएगा और टेंस हैड बीन कंप्लीटेड में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है चेंज इनटू द डायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू लीव सून। तो जवाब है यहाँ पे दे सेड वी आर गोइंग टू लीव सून। इन डायरेक्ट स्पीच के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर गोइंग को जब वापस डायरेक्ट स्पीच के असल अल्फाज में बदला जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वी आर गोइंग में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन 38. द चेयरमैन रिमेन डीपली कमिटेड देश इम्प्लांटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। एंड जवाब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा उसमें टू आएगा। द चेयरमैन रिमेन डीपली कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। अंग्रेजी ग्रामर के उसूल के मुताबिक लफ्ज़ कमिटेड के साथ हमेशा टू को प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन 39. विच स्कॉलर इज़ फेमस फॉर दी तफसीर मफ्ता अल गायब। और जवाब है इसका अल राज़ी।
اسلامی تاریخ کے مشہور ترین تفسیری کتاب تفسیر کبیر کا اصل نام مفتاح الغیب ہے، جس کے مصنف عظیم مفسر اور عالم امام فخر الدین رازی ہیں۔ مطلب ان کا پورا نام جو ہے فخر الدین رازی، تو رازی جواب ہے۔ کوشچن 40 ہے وٹ ڈو وی کال دی اسٹرانگ سیکس آف دی سیل؟ تو یہ ویکیول ہے۔ بیولوجی کے مطابق پودوں اور جانوروں کے خلیوں یا سیل کے اندر پانی، خوراک یا فضلے کو اسٹور کرنے والی تلیوں کو ویکیول کہا جاتا ہے۔ Question 41 change into direct speech. He said that the train had already left. And answer is option B. He said the train has already left. In direct speech میں موجود past perfect tense had already left direct speech میں تبدیل ہوتے وقت اپنی اصل حالت یعنی present perfect tense میں واپس آ جاتا ہے، مطلب the train had already left. Question 42 پاکستان hosts the Shanghai Cooperation Organization کونسل آف ہیڈس آف گورنمنٹ میٹنگ ان، تو انہوں نے یہ ہیڈ کیا تھا 2024 میں۔ پاکستان اکتوبر 2024 میں اسلام آباد میں شنگھائی کے تعاون تنظیم کے وزرائے اعظم اور حکومتی سربراہان کے 23ویں اہم اجلاس کی تاریخی میزبانی کی تھی۔ Question 43 which sentence uses commas correctly to avoid misreading of the coordinate adjective؟ اینڈ جواب ہے یہاں پہ آپشن اے اٹ واز برائٹ، پھر کاما سنی ڈے، مطلب جب دو برابر کی صفات کوڈینیٹنگ ایڈجیکٹو ایک ہی اسم ڈے کی وضاحت کر رہی ہو تو پنکچویشن کے قانون کے تحت ان دونوں صفات کے درمیان کوما لگنا لازمی ہوتا ہے۔ Question 45 which season Question 45 which sentence correctly uses quotation mark with the punctuation؟ and answer ہے یہاں پہ آپشن بی she collected it a brilliant idea۔ انگریزی لکھنے کے رائٹ اصولوں کے مطابق جملے کا اختتامی فل سٹاپ ہمیشہ انورٹڈ کاماز کے اندر بند ہوتا ہے۔ باہر نہیں ہوتا، اس لیے درست آپشن جو ہے وہ آپشن بی ہے۔ تو دوستو یہ تھے اس پیپر کے تمام اہم سوالات، ان کے درست جوابات اور مکمل تفصیل کے ساتھ۔ مجھے امید ہے آپ کو ان سوالات میں آپ کو کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کیا کاوش پسند آئی اور اس سے آپ کی تیاری میں مدد ملی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کتنے سوالات کے جواب ملے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔